Everyone, so naghimo ka ning video tutorial tungod ani nga video ni ma'am. So please tan-aw na to kung noon sa iyang Facebook account. Ever malag-out ta sa tong account is makabalik rata. Nahack by si ma'am. So now is maghimo ta og authenticator sa tong Facebook. So if ever ma-log out ta, so makabalik ra gyapon ta. But make sure i-keep nato atong number. Click na to atong profile, dayon settings, then password, then dito ang two-factor, then din ha, sabayan lang ninyo niya ha, sabayan lang ninyo, pwede nyo na siya ibalik-balik. So simple ra kay ang ways niya.